Alright. So today I will do a revision for group C and group A, okay, about Hopfield neural network. And the revision would be on the calculation part. Alright, sebab kalau nak baca Hopfield tu supposedly ni boleh baca kan. Alright, yang pentingnya calculation tu. Okay, sekejap How do I share? Sini. Alright, so kita pergi dekat page 188. Okay, Hotfield network. Right, so for those that is in class B, alright, please pay attention, alright, because this is your first time learning about the Hotfield network. So first of all, we want to understand what is a Hotfield network. Boleh dengar tak? Boleh sir. Boleh sir. Okay. How about my screen? Can you see my screen? Yes. Can. Yes, clear. Alright. So again, a Hopfield network is a recurrent neural network. Okay. And the recurrent neural network has a feedback loop. Okay. Yang ni saya highlight yang penting lah. Nanti you kena baca balik. From its output to its input. Output to input. Alright. So apa yang berlaku dalam recurrent neural network? If I draw a simple recurrent neural network. So this is your input. And then this is your output. So whatever that is fed into the input, contohnya one for example, alright, so the output will go back to the input. That's what we call as a feedback loop. Okay, jadi macam itulah network dia. Itu maksud a recurrent neural network with a feedback loop. Okay, some author would also categorize a Hopfield network as a unsupervised neural network. Okay, kenapa dia unsupervised neural network? Sebab dia tak ada label, right? So how does the recurrent network learn? Ni semalam pun ada student tanya, macam mana dia learn? After applying a new input, the network output is calculated and fed back to adjust the input, and then the output is calculated again and again, and the process is repeated until the output become constant. So apa maksud dia? Okay, proses pengulangan daripada input ke output ini berlaku sehingga, maaf saya cakap bahasa Melayu sebab saya nak you faham dulu. Okay, so input dan output dia berlaku sehingga output dia sama macam input. Okay, meaning that most probably during the earlier iteration of the input and output may not produce the same output. Maknanya mungkin output dia lain awal-awal, dan akhirnya selepas beberapa iteration, output dan input dan output ni adalah sama. So dia stop lah.
Kalau dia sama. So that is how the network learning occurs. Okay, soalan yang kedua. Does the output always become constant? Dia kata successive iteration do not always produce smaller and smaller output change. But it may lead to chaotic behavior. Nanti bila kita run contoh, nanti kita akan nampak lah contoh-contoh yang boleh menyebabkan chaotic behavior ni. In such case, the network output never become constant. Kadang-kadang tak jadi. Okay, not necessarily when we create our Hotfield network, it will always work. Right? In some case, the output won't become a constant. Dia akan jadi infinite loop. Okay, sebab tak sama kan, dia hanya akan berhenti bila input dan output dia sama. So kalau dia tak berjaya tu, dia akan run je lah. Okay, so dan ini menyebabkan network tu menjadi unstable. Tapi tak apa, we will see why. Okay, because nanti when we run our neural network, we can investigate why that our neural network become unstable. Sekejap Okay, tinggal kat bawah ni. Ini contoh dia lah. Susah nak scroll. Okay, this is the example of the Hopfield network with the feedback loop. Alright, so kalau you nak faham feedback loop tu, tengok gambar ajar ni, you should understand. Okay, what are the activation used in a Hopfield network? Right? So in a Hopfield network, the activation function used is sign activation. Okay. Normally, your sign activation is this one. It's this part. Alright. So I will give you an example because in Hopfield network, most of the input and output are designed in a matrix format. Alright, matrix format tu macam ni lah. Okay, so imagine if your neural network, okay, produces a dot product that looks like this, right? So negative 4, 4, 0. Okay, kalau dia punya output dia 1, kalau input dia macam ni, kan? Input dia macam ni, lepas tu dia punya dot product dia macam ni. So, bila kita applykan kepada sign activation, yang negative 4 ni akan jadi, yang dah belajar semalam, apa? Negative 4 jadi apa? Negative 1. Okay, 4 jadi? 1. 1. 0 jadi? Stay the same. 0. Stay the same, alright. 0 ni dia kata kat sini, kalau X dia 0, dia akan stay the same. Maknanya kalau sini negatif, sini pun mesti negatif. But in our case, it's a positive 1. So kita ambil je, jadi positive 1. Okay, yang baru masuk kelas hari ni mungkin you confuse. Apa itu dot product? How do we calculate the dot product kan? The dot product. Okay, yang ini saya hutang dulu dengan you. Tapi yang penting, yang pertama sekali you dah faham sign activation ni. Okay, macam mana nak buat? So in a neural network, in order to produce the final output of the network,
we need to use an activation function. So this is the activation function used in the Hotfield network. Okay, class B okay tak? Any question from class B? Okay, sir. So far okay. Alright. Okay, yang itu adalah macam mana nak kira dia punya activation function. Okay, next. Before I explain to you what is this, I want to immediately go to the steps of a Hotfield network. Right, kita pergi kat step dulu. Panjang cerita dia. Sekejap Alright. So Hopfield network, dia macam algorithm, backpropagation algorithm, perceptron algorithm. They have its own steps ataupun process, right? So the process of a Hopfield network is divided into 3 steps. One is storage. Okay, this is number 1. Number 2 is testing. Number 3 is retrieval. Okay, saya nak tanya yang dah datang kelas yang sebelum ni, group C dan group A. What happened in storage? Apa yang berlaku dalam storage? Kira weight. Okay, we calculate the weight. In storage, calculate the weight. HT. Alright. So the process of calculating the weight is also considered as apa? Lagi? Siapa nak tolong lagi? Orang lain pula? Update. Proses calculate weight ni sebenarnya apa? Kita nak buat apa sebenarnya kat sini? Kenapa dipanggil sebagai storage? The weights are considered as memory. Yes. The weights are considered as memory. Okay. Nak memorize apa? Memorize state. Good. Memorize state. Alright. So apa itu states? Dia membawa ke soalan yang kedua. What is states? Alright. So yang ni tak apa. Yang ni saya cakap. States are the available apa tu memory or available input that is set, okay, as a stable state. Kita panggil dia stable state. Yang mana, sekejap mana ni? Ni this one. So this is an example of a stable state. Kita panggil stable state vertex. Right? So these stable state are the state of an input, okay, that the Hopfield network needs to memorize. Hopfield network ni dia kena ingat stable state ni, because later the network will try to converge to a stable state. Dia nak hasilkan output yang sama ada stable state Y1 ataupun stable state Y2. Ini contoh je stable state. Stable state boleh jadi macam-macam lah. It can be many different type of stable state. Tapi yang stable state yang introduce tadi tu ada 2 je, Y1 and Y2. Alright. So by now you should understand what happened in the first step. Alright. The first step again, calculate the weight.
Macam mana nak calculate? Macam ni lah. Nanti kejap lagi saya explain balik semula. Again, because ada kelas B masih lagi first time kan. Okay, this is how we calculate the weight. Alright, next. Tak Sir, Yes. boleh tak ulang balik state tu apa? Tak sempat salin ha. Okay. State ni adalah a given. Saya tulis kat sini lah. Stable state. Stable are the input needs to be memorized. Okay. Maknanya when we create our Hotfield network, the Hotfield network has a purpose, right? Betul tak? So ada objektif dia. So the purpose of the Hotfield network is to memorize the stable state. So stable state ni given lah, is given. Ni data you. Is your data to be memorized. Right, so contoh yang dalam nota ni, stable state tu dia ada dua kan, Y1 dan Y2 di atas. Stable state also determines the number of neuron. The number of neuron. Sebab kita tengok dia punya number of vector dia. So in this example, okay, stable state dia macam ni, ada dua kan. Lepas tu vektor dia ada 1, 2, 3. So bila ada 3, kita tahu input neuron dia ada 3. Okay. Alright, so saya skip dulu kiraan weight dia. Saya nak pergi dekat step nombor 2. Step number 2 is testing. Alright, so for those that came in class this week previously, so what happened in testing? Orang lain pula. Testing ni apa? Apa yang berlaku di dalam testing? Senyap je. Tak tahu. Sir, Hmm. testing tu nak tengok sama ada input dengan output tu sama ke tak? Okay, good. Okay, thank you sir. Alright. So from the stable state that we have managed to memorize in step number 1, we need to test. Kita dah memorize kan step yang pertama tu, kita dah dapatkan memory dia. Kita perlu test pula. Adakah Hotfield network kita ni boleh menghasilkan output yang sama dengan stable state yang kita ada. So in this case, stable state kita ada 2, 1, 1, 1 dengan negative 1, negative 1, negative 1. So for both stable state ni, dia boleh menghasilkan output yang sama. Maknanya kalau kita masukkan semua negative 1, output dia pun semua negative 1. Kalau kita masukkan semua positif, output dia pun semua positif. So bila dia sama, okay, meaning that our Hotfield network is considered quite stable. Right? Kita boleh provekan yang input dan output yang dihasilkan adalah sama. Apa gunanya kan? Tak apa, don't worry. Semua ada explanation dia. So, kita nak test. We need to confirm, nampak tak? We need to confirm that the Hopfield network is capable of recalling all fundamental memory. Senang, dah ada dah tulis kat situ. Okay. Nak make sure je. Alright, so kalau fundamental memory kita ada lebih daripada 2, kita kena test lah. Untuk semua fundamental memory. Okay. Alright, step number 3, retrieval. So retrieval, apa berlaku dengan retrieval? Anybody else?
What happened in retrieval? Okay, no learning occurs, betul. Tak ada learning kat sini. Meaning weight is not updated. Okay, dalam Hotfield network, kita kira weight tu sekali saja. Okay, the final weight that we calculate in step number 1 won't be changed. Alright, so weight yang step number 1 tu akan stay like that as the memory of the Hotfield network. Okay. Orang lain? Okay, boleh. Boleh. Boleh sir. So nanti saya tunjukkan lagi bila kita buat ada advanced network. Alright, nanti kita akan saya akan explain some of the application of a different neural network. Okay, so we'll see about that. Alright, so selain daripada weight is not updated, apa lagi? Tak habis lagi. Kalau you baca tu dia kata apa? Anybody? Update the element of state vector. Update the element. Macam kita tengok. Okay, sebenarnya okay, dah ada kata kat sini, present an unknown n-dimensional vector. Apa itu unknown n-dimensional vector? Okay, kita panggil probe. Bukan probe yang tu kan? Apa? Yang boy tu kan? Bukan probe yang ni. No. Okay, probe yang ini. Kalau kita ada vektor kita x1, x2 dan x3. So this is the stable state. So the unstable state are the unknown n-dimensional vector. So -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, sorry, -1, 1, 1. So yang ini 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1. Alright, so this sorry, ada 2 negatif kat sini. Ini pun sama. Ini pun sama. Okay. So these are the unknown vector. Yang ini. Selain daripada stable state, all other possible state are considered as an unknown n-dimensional vector. Okay. So this vector will become a probe. Okay. And will be fed to the Hopfield network to test ataupun to retrieve the fundamental memory. So all these unknown vector akan converge to this state. Alright, so yang ini akan converge to state yang ini. Okay, which is the stable state. Alright, yang ini yang kita memorize tadi tu lah. Okay, berbalik kepada macam mana nak kira weight yang saya hutang tadi. Ini contoh dia. Dia kata kat sini, sekejap. Kat atas lagi. Ni kat atas. So weight is calculated as follow. Kita nak kira weight. Okay, simbol ni you faham kan?
Dah biasa tengok simbol ni. So this symbol is the summation of the stable state times the stable state transpose. Apa itu stable state transpose? So kalau stable state dia macam ini, the transposition is the orientation of the row and the column change to row. Maknanya dia jadi macam ni. So this is, kalau this is x1, this is x1 transpose. Okay. So in this case, the stable state is denoted as y element. Yang ini ym. So darab dengan ym transpose. So darab dia dah macam ni. Okay. Kita tengok contoh dia dekat bawah. So tak habis lagi ni. Minus dm times I. Apa tu M? M tu dia dah cakap dah kat sini. M is the number of state to be memorized. So contoh kita ada berapa banyak state yang kita nak memorize? 2. So M dia sama dengan 2. Okay, lepas tu dia kata I is the n times n identity matrix. N times n ni adalah dia punya vector. Vector space sama dengan neuron lah. Okay. So I dia adalah berapa? Berapa kali berapa? 3 by 3. Bukan 2 by 2. Okay. Sebab neuron kita ada 3. Okay. So 3 by 3. So 3 by 3 ni bentuk dia macam ni. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. So it looks like this. Alright. Okay. Bila kita dah faham equation tu, kita dah boleh kira lah. Ni cara kira dia. Okay, dia kata kat sini, these are Y1 transpose and these are Y2 transpose. Okay, so buat ni dulu. Cari transposition of the stable state. Okay. And then this is the identity matrix. M sama dengan 2, kan? So this is the equation elaborated. Kita elaborate equation tu. Sebelum ni ditulis sebagai summation of ym times ym transpose minus m I, kan? Okay, so inilah. Ni y1, kan? Ini y2, y1 transpose, y2 transpose. Faham kan? Yang ni datang daripada mana? Faham. Okay, lepas tu 2 ni adalah M. Yang ini adalah I. Alright, so now we have laid out all of this. We need to calculate we need to calculate the matrix lah. Okay, kalau you all tak sure, okay, nanti kan mungkin manalah tahu kalau dalam exam keluar ke soalan ni, you rasa you tak sure macam mana nak kira matrix multiplication. Addition tak apa, addition kita tambah je kan. Multiplication yang agak susah nak buat. Okay, you boleh go and find a matrix calculator. Ataupun kalau you dah belajar dalam Python, you buat je you punya variable tu as NumPy matrix. Then you multiply. Sepatutnya you dapat jawapan yang betul lah. Okay. Okay. Kalau you nak buat manual, manual pun kita faham juga sebenarnya. Okay. In order for you to do it manually, you need to be very careful of the sequence. Because, okay, saya patah balik ke sini. Sorry. Because the sequence of a matrix
will determine how the output is calculated. So kalau saya buat macam ini, 111 darab 111 dengan 111 darab 211. This is big. Kenapa kan sebelum ni awal-awal semester itu saya dah cakap kan, it's very important for you to attend the class because of things like this, right? So if you were to study on your own, dia akan jadi struggle sikit lah. Okay. Alright. So macam mana kita nak buat? So it's actually row times column. Okay. So ni darab yang ini. Okay. Dia akan hasilkan satu. Darab ini dia akan hasilkan satu lagi. Darabkan sini dia akan hasilkan satu. And then dia move. Bila dah habis dia move ke bawah kan. Okay. Darab dengan ni hasilkan satu. Darab dengan ni hasilkan satu. Again same process. Move lagi ke bawah. Okay, next row. So multiply. 1, 1. Okay, row times column kan. So how about this one? Okay, this row will this times this plus this times this plus this times this. So dia jadi 3. Okay. Nampak tak beza dia? Okay, dia mesti habiskan row times column ni. So actually yang ni habis lah. Yang ni row times column dah tak ada dah. Column dah tak ke bawah. Row dia pun dah tak, that's it. Alright. So can you see the difference? Yes, sir. Okay. So orientation is important. Kalau you tersalah orientation dia, jawapan you pun salah. Okay. Dia mesti, susunan dia mesti betul. You have to be very careful. So, what happen is that, saya padam ini, sebab saya nak tulis. Okay. So yang ini dia akan jadi 111 111 111. Okay, nanti please again yang group C dengan group A pun saya cakap benda yang sama. Buat latihan ni sendiri. Okay. So dia akan dapat macam ni lah. So negatif tak. Positif kan. Kenapa dia positif? Siapa boleh beritahu kenapa dia positif? Negatif darab negatif, sir. Okay, good. Negatif darab negatif. Right, so tambah. Dapatlah 2. 2. Okay, yang ini 2 darab dengan identity matrix. So 2 darab 1, 2 darab 1, 2 darab 1. So dapat 2, 2, 2. Kan? 0, 0, 0, 0, 0, 0. So bila kita minus, kan? Tolak lah. Tolak. Dapatlah ni. Okay? Dapat tak jawapan dia? Do you know how to get the answer here? Yes. Yes. Okay, this is the final weight. Ini adalah final weight yang kita nak cari ni. Okay, yang ini. Yang panjang-panjang kita kira ni, inilah bendanya. Okay, these are the weight that we are looking for. Okay, maknanya step yang pertama ni dah selesai. Step 1. Settle. Step 1. Okay, memorize kan? Ataupun storage. Step 1, storage. Memorization of the fundamental memory is done. Okay, now we want to test our network. Right, so kalau dekat yang tadi tu,
in order to test the network, sama je. Macam, kalau you perasan kan, sama je macam perceptron. Summation of weight times input minus threshold. Tetapi dia punya orientation dia berbeza. Nampak tak? Kalau sebelum ni perceptron the summation of input I multiply by weight IJ kan? Minus threshold J. Ingat tak? Ini perceptron. Tapi dekat Hopfield network ni kita ubah je kedudukan dia. Yang ini yang input dia duduk sebelah sini, weight duduk sebelah sini. Okay? Minus threshold. Alright. So dalam contoh yang ini, this one, okay, the threshold is 0. Okay, sebenarnya tak ada lah threshold ni. So it's actually sin weight times input. Minus threshold tak ada sebab dia tak ada bias. Kan? Kalau kita tengok dia punya architecture dia dekat atas ni, tak ada bias kan? Contoh kat atas. This one. So there's no bias. Tak ada bias kat sini. Okay. But don't get me wrong. Some Hopfield network, okay, yang tak stable, you boleh customize dan letak bias, right? So that it becomes more stable. But for this example, the design of the Hopfield network is without bias, alright? So bila dia without bias, kita gunalah equation yang ini untuk, alamak, dah BB3 ke saya pen. Okay. Untuk calculate dia punya output. Okay. Mula kita buat ni dulu. Dia punya dot product of weight times input. Sin. Okay. Buatlah. Row times column kan. Tak habiskan row times column. 0 times 1 0. Tak. Plus 2 times 1 2 plus 2 times 1 2 kan. Tak. Tak. Guys. Betul. Betul. Betul, sir. Okay, lepas 2 times 1 2 plus 0 kan. 2 times 1 2. Bawah dia pun sama juga. 2 times 1 2 plus 2 times 1 2 plus 0. Sebab 0 kan. Sini 0 plus 1. So dapat sin 4. Okay. So for sin activation, anything that is 4, which mean it is positive, right? So dia jadi apa? 111. 1111. Okay. Sebabkan kita pakai sin activation. Dapatlah. So ini adalah input. Ini adalah output. So bila input sama dengan output, meaning that our testing phase is done. Okay, we have already done. Tapi kena buat dua-dua lah. Ni saya buat satu je. Okay, the next one is you have to check. Kira sendiri. Alright, so this is step number 3. Step number 3 is retrieval kan. 3 retrieval. Okay, in the retrieval phase, we will use an unstable state. Unstable state. Okay, yang mula-mula yang ini adalah stable state. Bila kita produce our network with a stable state, sini input dia, ni tengok.
ada input dengan output kan. Masukkan input ke dalam network dan dihasilkan output yang sama. Sesama iteration tak berlaku, iteration kosong. Dan fundamental memory dia adalah ini. Okay, tetapi bila kita buat unstable state yang ni, neuron ni berubah. Kita flip dia punya value. So this is the input. Okay. And this is the output. So what happen is that, macam mana nak dapat output ni? Kita kira lah yang tu kan, summation of weight times x kan. Betul tak? Sign. Step number 2 tu. Okay, so ni tak sama. Kan? Titik arrow pula. Tak sama. So, bila dia tak sama, output yang ini dibawa ke sini. Okay. Again, output yang tak sama dengan input ni dibawa menjadi input. So inilah feedback loop dia. 3 ni dia patah balik ke sini. Ini patah balik ke sini. Ini patah balik ke sini. Right? So -1, 1, 1, 1, 1, 1. So bila dia patah balik, yang ini dia jadi 1. Okay, that's why dia 1, 1, 1. Okay, bila kita buat lagi sekali, present this input to the network, dia akan jadi menghasilkan output yang sama, which is this one. Okay. Boleh. So bila dia sama, dia berhenti lah. Dan dia punya fundamental memory dia adalah this one. 111. Any question? Ada soalan? Tak ada So kalau untuk cari stable state kan, dia kita reka sendiri ke macam mana? Kita Untuk test banyak-banyak. Okay. Untuk mencari stable state, dia akan converge to any of the fundamental memory yang dia dah buat. Okay, asalkan dia boleh converge ke fundamental memory, network tu kita anggap sebagai stable network. Okay. Macam mana pula all possible state? Soalan itu saya anggap ada 2. So, all possible state adalah state selain daripada fundamental memory. Maknanya you kena kira lah what are the other possible state. So kalau dia punya neuron dia ada 4, lagi banyak lah dia punya possible state yang lain yang you kena run. Okay, boleh? Boleh saya, faham dah. Thank you. Alright. Okay, so tak apa. Yang ini kita calculate manually kan. Okay, saya ada program sebenarnya. So untuk kelas B, saya terus tunjuk program dia. Okay, saya stopkan sekejap. So while waiting tu, you boleh rehat sekejap, tarik nafas. I want to run my Python program. Saya ada buat. Kalau you nak buat sendiri pun boleh program dia. It's not that hard to do. Activate. C. Okay, C. Python.
Alright. Saya nak kena share. Mana ni? Tab. This one. Okay, so this is my kita Hotfield kan? Hotfield. Hopefully ni lah. Banyak sangat. Tak ingat mana tu. So dia kata kat sini step by step. Ya. Alright. So kita tengok clear. Alright. So in this example, I'm using NumPy. Okay. So because NumPy will allow us to use a NumPy matrix. Alright. So first import NumPy dulu. Boleh belajar kan? Python kan? Dah. So supposedly yang ini tak ada masalah lah untuk you faham. Okay, so this is my sign function. Alright, so this sign function is retrieve a matrix, NumPy matrix as its parameter and evaluates the element of the matrix. Any value that is lesser than 0 will return -1, otherwise it will return 1. Alright, so kalau dia -1 macam ni kan. Ni kalau dia kurang dia akan jadi negatif, selain daripada itu positif. Lepas tu kalau dia kosong kan, sekejap kita kena tambah dari situ. Kalau sekejap. Leave ni sama dengan kosong kan, saya tambah lah. Sama dengan kosong. Continue. Maknanya dia tak buat apa-apa lah. So that particular xi will be will be set as its own original value, right? Okay, so saya run ni. Okay, and then activation function retrieve matrix. Yang ni activation function dia lah. Yang ni sign activation kita tak pakai lagi, kita just ready je dia punya activation function. Ini adalah dia punya activation dia. Sebenarnya threshold ni tak ada pun tak apa, tapi saya bubuh je in case kalau kita nak calculate. So masukkan weight, masukkan input, dia akan hasilkan output based on the three given value ni lah. Weight times I minus threshold kan. So saya run je. Lepas tu ni Hotfield network dia lah. Hotfield network ni kita masukkan input dia dan dia akan check. Okay, ni nampak tak, dia akan check. Selagi input dia dengan output yang dihasilkan tak sama, dia akan run. Okay, dan ini adalah output dia. Okay, weight ni weight yang global variable weight, pakai je bila kita dah kira nanti. Ini adalah X ni input kita, ini adalah threshold global. Alright. So this is our NumPy matrix. Okay, kalau saya print kat bawah ni, so below print x1, print x2, nampak tak? Kan matrix dia. Okay. Lepas tu dia punya transpose value adalah ini. Get h ni. Ini adalah memang method of NumPy matrix. So saya tak payah buat dah. Method tu dah ada. So kita pakai je. So these are the example of a transpose. Sorry, ini x2 sepatutnya tadi.
X2. Transpose X2 dia macam ni lah bentuk dia. Okay. Right, so yang ini identity matrix. Identity matrix is based on the len lah. Sebenarnya kalau saya nak buat len pun boleh kan. Apa lah item size tu, len x pun boleh. Yang lagi senang. Okay, so print I, kita dapat 3 times 3 identity matrix lah. So identity matrix pun ada juga di dalam nampai. Okay, so dia adalah method ataupun function yang mana kita pakai je, tak payah kita nak pening-pening kepala create the identity matrix, right? So kita hanya define the number of vector. Vector kita ada 3, vector dengan neuron sama So bila neuron kita ada 3, dia akan buatkan 3. Okay. So weight yang ini weight yang kita kira lah. Weight yang dalam buku teks Y1 times Y1 transpose plus Y2 times Y2 transpose minus 2 times identity matrix, kita dapat macam ni. Sama tak dalam buku? Sama sih. Okay. Right, so ini adalah threshold, semua zero. Sebab saya punya function tadi dia terima threshold kan untuk dia punya activation, nampak tak ni? Dia terima threshold, so kita set up lah threshold tu. Okay. Okay, and then kita nak test state X1, masukkan X1 kan. X1 ni kita dah buat kan kat atas ni. Kalau diperasan lah, X1 tu kita dah define kat sini, this one. Stable state kita ada 2, X1 and X2. So step number 2 testing kita apa, field tak define macam apa. Oh, saya tak kita run. Okay, now the method is ataupun function is ready, so kita run. Ada that test, nampak tak? Dia kata tu dia punya probe dia ini 111, output dia 111. Dah, maknanya dia okey lah kan, dia boleh menghasilkan output yang sama dengan input. Sama juga negative 1, dia boleh menghasilkan output yang sama. Yang ini sebab dia keluar ni, sebab ni Hotfield ni dia return, tak silap saya tengok. Tu dia return. So bila dia return, dia keluarkan. Kalau saya tak bubuh return tu, dia whatever that is final kan kat sini dia beritahu lah. So kalau saya tak nak return ni, saya kena letak apa tu, Y1 kat sini. Y1 Y2, nanti dia akan assign value output di dalam tu lah. Tu ada dah. So that Y1 akan ada 111, Y2 akan ada -1. So now we can test our unstable state. Unstable state banyak kan? So unstable state yang pertama, yang ni lah kan? Ni probe kita. Katalah kita cuba yang pertama dulu, macam ni, -1, 1, 1. So Hopfield probe kita adalah yang kita dah setkan ni lah, probe ni. So masukkan di dalam network yang sama, which is the Hopfield network. This actually happen. Nampak tak, dia iterate. So -1, 1, 1 akan hasilkan output 1, 1, 1. Sama tak dia punya input dengan output? Tak sama. Tak sama. So bila tak sama, dia iterate. Okay, dia iterate. Apa yang berlaku adalah output menjadi input. So the new input is 1, 1, 1 menghasilkan output 1, 1, 1, which is sama ke tak? Sama. So bila sama, dia berhenti. Okay, nampak tak? Simple tak program dia? Very straightforward, right? Okay, program dia ni cara saya buat lah. Mungkin there's a more effective way to do it. Yang ini tu tak silap saya, activation ni
tak ada threshold. Kalau you nak buat dua method kan, tak ada threshold pun boleh, dia akan kurangkan dekat sini lah. Weight times I ni pun sekejap kenapa ada size ni. Oh sebab yang ini saya tak see, nampak tak? Yang ini saya tak pakai pun sign, sebab saya buat balik semula kat sini. Sekejap. If I sama dengan kosong, sama. Kalau kat mana saya buat activation? Tak nampak pun saya pakai sign. Ni sign saya buat kat luar. This one. Okay. Sir. Yang print dash iterate tu sama dekat dalam table tu kiranya satu lah kan? Iteration dia satu, macam tu. Iteration plus 1. Oh, okay sir. Okay, kalau iteration dia start kosong dia satu lah sini. Okay. Macam dalam buku kan, dalam buku dia start kosong kan. Alright. So soalan final kalau dia nak keluar dia boleh jadi macam-macam. Boleh jadi dia suruh kira weight, boleh jadi dia suruh selepas dia kira weight dia suruh you test, boleh ke tak, is the network stable, is the network able to produce the same output as the input, dan sebagainya. Alright, so because we already have this kan, alang-alang kan, kita dah ada contoh yang ini, so kita boleh ubah. Kalau you tengok nota, kalau you ada nota printed dengan you, kalau you tengok page 195, dia punya possible state dia ada 3 kan. So kita ubah kod kita ni. So tambah lagi satu, X3. And saya copy ni. Okay, yang mana untuk contoh yang ini kita ada 5 row kan, 5 row. Okay. So semua positif kat sini. Next one dia adalah alternate. Okay, tak apa, saya buat dulu. Okay. Alternate dia adalah positif, negatif. Ini positif, ini positif, ini negatif. Ini negatif, ini negatif. Right, so these are the the stable state that we need to memorize. Okay, ada 3. Okay. Lepas tu, ni dia punya apa tu, transpose version. Yang ini adalah identity matrix dia, ada 5. Lepas tu kita kena tambah sikit kat sini sebab kita ada lagi satu state kan, X3 kan, 3. So ini pun jadi 3 juga sebab kita ada 3. Apa ni, print W. Oh okay, tak tutup kat sini, sorry. Tutup sini. Okay. Right, so this is the weight. Kita check dalam buku page 195. Sama tak? Sama sir. Sama. Okay, so maknanya betul lah kita kira kan. Alright, so yang ini adalah demi threshold dia. Threshold dia ada 5 je. Neuron dia 5. Kita nak test. Test ada lagi satu kan.
S3. Bila kita test, see nampak tak yang probe yang pertama tu okey, yang kedua pun tak ada masalah, yang ketiga pun okey. Maknanya all the Hotfield network is able to memorize the stable state, the three stable state. Alright? Okay. Cumanya dekat dalam buku tu dia kata problem dia adalah bila kita introduce this unstable state vertex yang mana hanya satu je vektor dia yang -1, sepatutnya dia akan converge kepada x1. Tetapi apa yang berlaku adalah dia converge kepada x3. Sini sama. Nampak tak? Problem dia adalah sama. Dia iterate 2 kali. See, mula-mula ini jadi macam ini output dia. Okay. Yang ni betul lah neuron ni dia jadi positif kat sini. Tetapi yang positif ni dia jadi negatif. Dekat sini. So, kenapa dia boleh jadi negatif? Because of this neuron. Neuron dekat sini mempengaruhi neuron yang dekat sini dan dekat sini. Yang mana dia akan dibawa ke next input dan dia mempengaruhi balik neuron yang ke tengah ni dan akhirnya the third stable state will dominate the unstable state. Okay, dapat macam ni. So kita panggil ni sebagai false memory lah. Okay, walaupun network tu stable tetapi dia converge ke false memory. Okay, apa yang boleh membuatkan network unstable? Okay, kalau you perasan, contoh yang dia bagi tu, dia punya number of neuron dia adalah odd number, kan? Tadi tu 3 vektor, sekarang ni dia 5 vektor, kan? Okay, sometimes kalau vektor tu you buat dalam even number, which is 4 and 6, 4 and 6, dia boleh berlaku bila mana dia tak ada satu neuron yang determine dia nak jatuh ke group yang mana. Maknanya neuron kalau dia even kan, dia boleh jadi alternate tau. Maknanya dia macam ni. Contoh saya bagi. Dia boleh jadi ini menghasilkan output ni, lepas output ni menghasilkan ini balik. Maknanya ini dia hasilkan benda something else kan. Imagine the new input produce this input balik semula. So dia akan jadi ni lah. Dia akan jadi infinite loop lah. Okay, tapi it doesn't happen if the neuron is an even number. Yang ini tak ada dalam buku teks. Kalau saya run ni dalam odd number, okay, you can try. Nanti maybe next class saya cari dia punya stable state yang menyebabkan network tu unstable. Tapi you can try finding it out on your own, alright? But again, my advice is, okay, bila Hotfield network ni, kelemahan dia adalah memory. Maknanya walaupun supposedly that the network is able to memorize, not necessarily it can converge to the correct memory. Itu kelemahan dia. Okay? Ada soalan? Buat masa ni belum sir. Okay. Tambah lagi, ada yang tanya, okay, apa gunanya kita belajar Hopfield network ni? Good. Semalam ada yang tanya. Alright, so again, let me explain again. So most of the application of a Hopfield network is in pattern recognition. Alright, so kita nak memorize pattern. Kenapa kita perlu memorize pattern? Satu contoh saya bagi is document. Alright, all document. So all
dokumen, contohnya macam saya buat semua huruf besar saya suka makan nasi, contohnya lah kan. Ni Aristotle tulis. Okay. Tapi masalahnya dokumen dia tu ada missing value macam ni. Tu hilang terus. Macam ni kan. Contohlah. Tapi kita nak apa tu? We want to preserve ataupun we want to find the correct text. Text yang asal tu kita nak retrieve balik semula. Okay, that's why it is called a document retrieval, right? So how would we do is, okay, kita kena buat satu-satu. So there's a Hotfield network for the letter A. So kita ambil A yang sebab all documents ni dia punya text tu consistent. Itu yang bagus tu. So bila text dia consistent, meaning that whatever writing that is apa tu ada smudge ke hilang ke dakwat dia, kita boleh retrieve balik dengan syarat kita ada the original state. So A ni kan, kita train lah kita punya Hopfield network. So masuk dalam Hopfield network, dia akan menghasilkan A yang sama. Okay, nampak tak saya tulis ni? Nampak. Okay, so what happen is that when we have trained this, if we have another A yang macam ni, so kita present to the network. Kalau A tu lagi besar pixel yang kita zoom in, lagi banyak lah detail information dia. So dia akan menghasilkan a more complete A. Mungkin A ni mungkin dia ada lagi noise, tapi dia akan lebih complete. So what happens is that dia akan fed lagi sekali. Okay, so pengulangan tu yang ini next ni dia akan ni complete lah, tak ada. Okay, so dia hanya akan ada rosak kat situ saja. So dia akan menghasilkan lagi output yang lebih better, right? So the network keeps getting better and better until it produces a stable state and the input and output is the same. So yang ini dia betulkan lah. Okay, apa A yang berkemungkinan A, dia akan betulkan. Okay, so boleh juga jadi false memory. Okay, mungkin sepatutnya A macam S ni mungkin dia jadi 7 contohnya. And to solve this, dia ada lagi algoritma yang lain. Dia word prediction. Benda yang salah kan, dia predict apa. Okay, so adalah suggested word. Lepas tu dia tengok pula whole sentence pula. So from the whole sentence, what is the highest possible word? So dia pilih lah. So lepas tu the next baru expert akan check betul tak dia punya translation dia ataupun dia punya document retrieval is it accurate. So adalah percentage of accuracy, dia kata 90% accuracy pun dah cukup untuk expert tu identify apa sebenarnya text tu all about. So expert ni dia punya job dia tak hilang pun, kita enhance dia punya job, right? So maknanya daripada dia archaeologist ni, dia nak retrieve balik teks ni, daripada ambil masa berbulan-bulan, kita tolong dia untuk dia reduce dia punya proses tu sehingga
masa yang lebih pendek lah. Okay. So save time. So the expert can do more jobs. Bukannya kalau sekarang ni kita dengar expert ni dia takut kan dengan machine learning ni. Dia kata machine learning AI will take over their jobs. Sebenarnya tak. Sebenarnya this is what we need to promote. Kalau kita tak promote macam ni, nanti orang akan ada macam tu lah. Orang yang takutkan kepada teknologi, they won't approve what AI can do. Masalahnya kita tahu AI tu boleh buat apa, machine learning boleh buat apa, tetapi the expert themselves wouldn't accept the AI punya advancement, which will stagger the possible advancement in their area. Kita macam apa yang kita buat ni adalah a support system for them. Alright. So kalau dia orang tak nak terima, dia jadi rugilah. Advancement tu tak akan berlaku. Kenapa dia orang tak nak terima? Sebab dia orang takut nanti later AI will take over their job. AI will replace them. Alright. And actually it's not. That's not the case. Sama juga macam health industry kan. Yang doktor-doktor yang pandai-pandai ni, they are all very afraid that machine learning will take over their job in identifying detecting cancerous punya symptoms, alright? Pesakit-pesakit kanser ni. Sebenarnya still the machine learning need some sort of approval from them. So dia mengurangkan dia punya kerja daripada doktor tu kena kerja sampai more than 18 hour per day. Mungkin boleh dikurangkan dalam masa yang lebih singkat. More patient can be diagnosed, right? So mungkin sebelum ni doktor tu boleh fokus on few patient je, 4-5 patient, mungkin dia boleh double up the number of patient. Ramai orang can benefit, alright? Because doctor come and go kan, betul tak? The expertise of the doctor will be different, right? So kalau ada machine learning to do all that, to help them diagnosing different type of diseases, it will surely help the doctors to make better decision, right? And to help them increase their knowledge, right? Train them and so forth, right? So kalau you ada kawan-kawan yang daripada bidang yang lain, these are the things that you should promote to them. Right? Soalan? Tak ada soalan, sir. Tak ada soalan, sir. Okay, so if you don't have any question, alright. Saya ada download, jangan saya download sekali. Saya ada gunakan cara lain untuk download participant ni. Sekejap, mana ni? Save passage. Dah kenapa pula dia pergi sini? Untuk ni. Okay, saya download list of participant. Kita ada 82 orang. Alright. So I think that's it for today. Thank you very much. You can try out, alright, kalau you nak buat sendiri, you punya algorithm ni, kan. Sekejap, saya share balik semula. Tak apalah, untuk Hotfield ni saya bagilah. Jadi saya bagi kat you yang IPython IPython notebook ni kan. Tab Hopfield. Okay, yang ni kan.
Saya stop yang saya punya ni. Okay. Okay, so yang ini nanti saya akan bagi lah kat you all. Tapi dia ada tapi dia. I want you to know how to do the calculation. Maknanya yang ini digunakan sebagai you punya references. Okay. Tapi calculation you kena tahu macam nak kira tau. Alright. So persoalan sebelum saya habiskan kelas, we know that Hotfield has a problem of fundamental memory. Memory dia limited. Okay, kalau you baca, sila baca yang dekat nota tu dia explain apa masalahnya, kenapa dia converge to a false memory. I want you to read that. Okay, dia punya jawapan untuk permasalahan ini adalah kita gunakan bidirectional associative memory ataupun dengan nama lainnya BAM. Okay, yang mana kita akan belajar pada minggu hadapan. Alright. So that's it for today. Thank you very much for attending my class session. I really appreciate it. But I think we are short of like 10 student macam tu. Banyak tu. 10 orang tak datang kelas. And it is very important because trying to understand how the network learns is quite challenging, right? But again, if you have any question, if you need more assistance from me, okay, kalau ada yang rasa-rasa macam nak ada satu session saya boleh tolong you satu session malam ke kan, outside of the time you nak buat ulang kaji, I can help you. For those that yang nak je lah, tak mandatory. So you cakap okay, so kami nak malam ni kami nak belajar perseptron, so saya akan spend 1 hour macam tu untuk explain perseptron. So siapa yang nak datang boleh datang. Alright. Okay, sir. Alright, so Thank you very much, sir. Thank you, sir. okay. See you later. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.